আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ৮ নম্বর গঙ্গানগর গন্ডাছড়া কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী ভূমিকানন্দ রিয়াংয়ের সমর্থনে জোরদার প্রচার চলছে। এদিন ডন সিং রোজা পাড়ায় এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিপড়া মথা ও সিপিএম দল ত্যাগ করে ২৫টি পরিবারের ৬২ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান প্রার্থী ভূমিকানন্দ রিয়াং। জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি পরিমল দেব বর্মা এবং জেলা নেতৃত্ব গোপাল সূত্রধর সহ অন্যান্যরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভূমিকানন্দ রিয়াং বলেন, জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন একমাত্র মোদী সরকারই করতে সক্ষম। তিনি দাবি করেন, তিপড়ামাথা উন্নয়নের কথা বললেও তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজয়ীকে জয়ী করতে হবে। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জয়ী করতে হবে। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের উন্নয়নে আস্থা রেখেই মানুষ বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তিনি কেসাম এমএলএ সামকাও নন কেহাক পয়েন্ট আম খালার হাবা কম মিটো মাতুইনাय সরকার ফাইনাय থানায় বুট ইলেনাय উনাই জতংनाय কিন্তু जों बुट मांबा मारियाबो स्काउन इम्पोर्टेंट दङ मिथिदि नाव बुट मांबा मारियाबो चिन्ता खेनाय जों बुट मारि मखे उन्नति खेनाय डेभलप खेनाय बिसकां चिनि एडीसी अंचल न पा डेभलप खेनाबो मांसु ने आबो माथि जों बुट मारि लायो नेता मांबा सं नेता जेते संनाय आबो कालार गुंथौ बे कालार मतो कितु नेता काबलो काहाम जाते पाब्लिक निकाव खनानाय पाब्लिक निकाव खायनो निकाव खनानाय जनसाधारण खेनाय डेभलप खेनाय आबो निकाव से आबो बायसे नेता संने नेता गाबो ठीक আছে आपर नु माखिनाय सरकार माबा नु बुट दिनाय सरकार इमाय खेसे न बुट दिनाय नंनाले माइन नांनाय लामा देबो आता सम लामा तोय कारेन इनखे न वाइसुदि যখন 2018 জল পাল্টাই হিয়ই তুমি দিহানে যত দিলে হা দিহা তুমি কোন দিহা চিনি এমএলএ ন ইখালে পরিমল দান আচ্ছা রিয়ে নং খা বুইং খু খা ন ডেভেলপমেন্ট বু পপাই থা ত্রে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট দিয়ামো তো উন্নতি খেমো লামা সিসি রোড তাহলে সিসি রিয়া আর সিসি সোহা রড বাই সোহা তাকে তুই কারেন্ট লামা তো হাতা নব ওবো জেলখানা জেলখানা नि जां बो पुराना जेलखाना सामो थाले आबो लामा ब्रिज परि तो बुरिन से वहां सामो तो तानो खा पर दुइता लामा रिनाय बुंसिनाय परिनाय बुरिनाय बुंथ बो 2023 टिकेट मायां साले बिंकं सानजे एपसा सरकारनि कफायनाय बुंथक मा बेसि चेयरमैन से बुंते एक्स एमएलए सिकारे चेयरमैन बरनि एमएलए स्पॉट हारिताओ थागाल न साले न बुद्धि मसाला चित्तरंजन दर्शनमा 2 বছর 2 বছর তো সিও চাকরি মানে বিনি এমএলএ 5 বছর ইয়াদে 2 বছর নম পারা ফাই ফেয়া সাগারি সিকা নম্বর তুই কারণে কাউ সা সাগারি সায়া মামবা সায়া সিসি বুনো সায়া সায়াং বুনো সায়া 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 কিন্তু সরকারকে স্পষ্ট বিজেপি সরকার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট হালাই ন সাগালে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট সাগারি ডক্টর মানিক সাহা बुंके तिप्रामथानि मुख्यमंत्री दे थागाले बीजेपी नि मुख्यमंत्री थाले अच्छा द नरेंद्र मोदी स्पो थागाले बुके तिप्रामथानि दे कथाया बीजेपी नि अच्छा द इनके जों जदि बीजेपी न तुनाय बीजेपी न बुनाय चिनि कार्यकर्ता न स्पाइनाय गारि बुख्रुनाय थांगे मुख्यमंत्री न खुलुमिए जोंनि माइथारि दिनखे दिनै देनो रियाने अच्छा नौ सादे आं नौ आइनि मामफाबो आइना पा आंबुनो बाइक साय हा रियाबो बाबा परे गाडी नु तासा न बाइक नाय आं आपनो बुहा मानो बुहा आबम फा बाइक पाइन नै दे रिया माबा रिया नु आइ को खनाया नु आनो सुक तु तुङो नु आनो सुक बु तुङो के मानि रिनाय सागारि हे रिया उनहाले से माबदे सरकार फाइनाय थानाय किन्तु ब सरकार बीजेपी सरकार जेबाबे डेभलप खितो जेबाबे उन्नति खितो अब केहा सरकार को तुलना करुई कारण बनी सरकारनि बयस मात्र 8 বছর बो 8 বছর राबान फां रामो बसे फां तुइ मेने के 8 9 10 বছর नाओ स्राय कौमाइन बसे 5 6 বছর नाओ कौमाइन के स्राय बोले सरकार से अब जे 8 বছর जे खेमो
100 বছর পর যে কোনো সরকার পক্ষে আবো কেমন করছেন